esta noche, tonight, we're going to continue. Vamos a continuar con la línea de pensamiento, with the line of thought, de los estudios bíblicos que he estado transmitiendo los jueves, that have been broadcasting on Thursdays. Y vamos a continuar hablando sobre el libro El Carácter Cuenta. Character counts. That's what we're going to be talking about. That is the broad subject of this line of thought, of this line of studies. And today y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que no a muchas personas les gusta, okay? Porque pues no es un mandato. And we're going to be talking about a subject that not a whole lot of people like because it's not a mandate, pero es una obligación, but it is an obligation. Okay? Y es de ser gente refrescante. It is to be refreshing people. Okay? No podemos andar por el mundo. We cannot walk around como si tuviéramos un limón por corazón. As if we had a lemon in our hearts. Siendo agrios, being sour. Hablando cosas que no son agradables al oído, speaking things that are not pleasant to the ears of others. Okay? We have a freedom of speech. Tenemos libertad de palabra, pero también tenemos la obligación de usar esa palabra para construir. But we have the obligation to use that word to build and to construct. Y a eso viene el ser gente refrescante. And to that comes to be refreshing people. We're going to be considering 2 Timothy chapter 1, verse 15 through 18. Segunda de Timoteo capítulo 1, versos del 15 al 18. And we're going to be talking about someone who's only been mentioned once in the scripture. Vamos a hablar sobre alguien que ha sido solamente mencionado en la escritura una sola vez. Okay? So continuing with the series, to be refreshing people, para ser gente refrescante, we need a mentality that goes beyond humanity. Necesitamos una mentalidad que va más allá de la humanidad, de la razón humana, okay? And ventures out into a path of love, strength, and courage. Y ventura en un camino de amor, fuerza y valentía. To be refreshing people, like I said, is not a mandate. Como dije, el ser gente refrescante no es un mandato. La Biblia no dice que seamos refrescantes. Eso es uno de los 10 mandamientos. The Bible does not say that we need to be refreshing people because it's not one of the 10 commandments. But it is an obligation. Es una obligación of everyone, de cada persona, that professes to serve Christ, que profesa servir a Cristo, with all their heart and without hesitation. De todo corazón y sin reservas. Ser gente refrescante es como atesoramos las riquezas que recibiremos en la eternidad. Being refreshing people is how we treasure the riches that we will receive in eternity. So let's read. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 1, versos del 15 al 18. Esto es de Timoteo. 2 de Timoteo, yo dije Timoteo o Tito. Okay, sí. 2 Timothy, okay? 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 15 al 18. Dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes. You know that everyone in Asia has turned away from me, including Phygelus and Hermogenes. May the Lord show mercy to Onesiphorus' household, because he supported me
many times, and he wasn't ashamed of my imprisonment. After I arrived in Rome, he quickly looked for me and found me. May the Lord allow him to find his mercy on that day. And you know very well how much he served us in Ephesus. Esto es Pablo hablándole a Timoteo. This is Paul speaking to Timothy. Y le está hablando desde la prisión. And he's writing to him from the prison. Okay, and according to what I was reading, this prison was the ultimate. This was like the worst prison in Rome. De acuerdo a lo que estaba estudiando, esta era la peor prisión en la que se podía estar en Roma. Para llegar a donde estaban los presos, to be able to go into where the prisoners were, you had to go down a hole. Tenías que bajar por un hoyo en la tierra. Okay? El piso no era liso. There was not a plain floor. It was rocky. Estaba lleno de rocas y de piedra. Y los presos dormían como en una cueva. And the prisoners were sleeping like inside of a cave. It was a terrible place. Era algo bien terrible. Pero los hermanos de Asia, como decía Pablo, the brethren from Asia, like Paul was saying, they did not leave because they were bad. Ellos no se fueron porque eran malos. Ellos no se fueron porque no les importaba a Pablo. They didn't leave because they didn't care for Paul. They left because they were scared. Ellos se fueron porque estaban asustados. Porque Nerón era el emperador de Roma en ese tiempo. Because Nero was the emperor of Rome in those years. Y él andaba buscando a los creyentes para matarlos. And he was after the believers to kill them. Por eso se fueron. Okay? But to be afraid, pero tener miedo, does not reduce the power of the manifestation of God to save you and deliver you from any situation. El tener miedo no reduce el poder de la manifestación de Dios para librarte y salvarte de cualquier situación o circunstancia. In the times in which we are living, en los tiempos en los que estamos viviendo, tenemos que tener ese tipo de actitud. We must develop that type of attitude. De otra manera, vamos a estar tan encerrados en la cárcel como Pablo. We're going to be in prison just like Paul. And there is one thing that the church cannot be. Y hay una cosa que la iglesia no puede ser. Y es estar en la prisión. It is to be imprisoned. Because we came out of the prison. Porque salimos de la prisión. There is no way society, any government, not even physical or spiritual, can put the church back in chains. De ninguna manera, ningún gobierno ni sociedad, sea espiritual o material, puede hacer que la iglesia caiga de nuevo en cadenas. Ni en la cárcel tampoco. Not even in a prison. Porque la situación política, social de cualquier país donde se encuentre la iglesia, because the social or political status of any country in which the church is, does not dominate the church. No domina a la iglesia. Porque nuestra autoridad viene de una autoridad mayor. Because our authority comes from a higher authority. Against the things that the church stands for, there's no law. No hay ley para las cosas por las cuales la iglesia existe. No government can control the church. Ningún gobierno puede controlar la iglesia. Nos podrán decir que no nos podemos reunir aquí. They can tell us we cannot meet here. But we are one spirit. They cannot stop us from meeting in one spirit. Ellos no pueden, nosotros somos un espíritu y no pueden detenernos de reunirnos y de estar, de existir y caminar en un solo espíritu. The church needs to wake up and needs to realize that we are the world's greatest power. Nosotros, la iglesia, tiene que despertar a la realidad de que somos el poder más grande sobre la tierra. Porque servimos a un Dios que aún en su humanidad era el poder más grande sobre la tierra. Because we serve a God that even in his humanity,
he was the greatest power upon this earth. Pero seguimos, porque si no, empiezo a predicar y se acaba el asunto. Dos hombres quedaron grabados en la historia como cobardes. Y Pablo los mencionó. Two men were listed in the scripture, recorded in the scripture, as being cowards. And Paul mentions them. Figelo, ¿y cómo era que se llamaba el otro? Hermógenes. Two men, Phygellus and Hermogenes, were counted as part of the coward generation who decided to leave. It's not because they didn't care for Paul, no porque no les importara Pablo, no porque no les importa la iglesia, not because they didn't care about the church, but they were afraid. And it's okay to be afraid. Está bien que tengamos miedo, porque cuando somos débiles, entonces es que somos fuertes. When we are weak, that's when we are strong. The worst position you can put a lion in is in a threatening position. Lo peor que tú puedes hacer contra un león es ponerlo en una posición en la que tú lo estás amenazando. Nosotros no servimos al león de la tribu de Judá. Don't we serve the lion of the tribe of Judah? Que cuando ruge se estremece todo el universo. That when he roars, the entire universe trembles. Let's behave like that. Vamos a comportarnos de esa manera y a perder el miedo. And let's lose our fear. They were afraid of being trapped. Tenían miedo de ser atrapados y encarcelados and to be jailed because they knew that they would die, porque sabían que iban a morir. Pero en medio de todo eso, Pablo como que hace una pausa. In the middle of all that, Paul like kind of makes a pause and he remembers something good. Y se acuerda de algo bueno. Y se acuerda de uno que no lo dejó. And he remembers somebody who did not leave. And his name was Onesiphorus. Y su nombre era Onesíforo. Okay? Para los que piensan tener un nietecito pronto, for those who want to have grandchildren, that's a great name. Okay? And the meaning, you'll like it. Okay? Para todos los que quieren tener nietecitos, eso es tremendo nombre. El significado de ese nombre te va a gustar. La escritura no habla mucho de él. The scripture does not mention a lot about him. Okay? Pero Pablo lo menciona con mucha satisfacción. There's a lot of satisfaction when Paul talks about him. And there's a lot of emotion because he remembered how much he served them even when he put himself in danger of death. Pablo se acordó de que él se puso, Onesíforo se puso a sí mismo en peligro de muerte por servirle a Pablo. Let's talk about Onesiphorus. Vamos a hablar sobre Onesíforo. En la mente de Pablo, en Paul's mind, Onesíforo era un hombre que vivió las expectativas completas de su nombre. In the mind of Paul, Onesiphorus was a man who lived out his whole name. And his whole name is He Who Brings Help. Y el significado de su nombre era aquel que trae ayuda. En la vida de nosotros hay más de un Onesíforo. Eso yo lo garantizo. In our lives there's more than one Onesiphorus. Porque en esta vida nosotros no nos podemos mantener parados solitos. Siempre necesitamos la ayuda de alguien. In this life we cannot stand on our own. We always need somebody's help. Y ese es nuestro Onesíforo. And that is our Onesiphorus. El hecho de que Pablo no lo menciona a él sino a su familia, the fact that Paul doesn't talk directly about him, but about his family, it could be because by serving him, he was captured and already had died at the hand of the Roman Empire. Es posible que la razón por la cual Pablo no habla de él, sino de su familia, es porque ya Onesíforo había sido apresado y ya había sido puesto a la muerte por el imperio romano. Pero su recuerdo era que Onesíforo lo refrescó.
his memory was that Onesiphorus was a refreshment to his life. When Paul was at the worst, Onesiphorus was the representation of our Lord in his life. Cuando Pablo se encontraba en lo peor, Onesíforo se convirtió en la imagen de Cristo para él. ¿Por qué? Because we're sheep, porque somos ovejas. ¿Okay? Y necesitamos en los días en los que el sol nos está dando fuerte que nos lleven a las aguas del reposo. And we need that on the days in which the sun is hitting us hard, we need to be taken to resting places, to cool waters. And that was Onesiphorus. That was in Paul's mind at that precise moment. Ese era Onesíforo. Eso era lo que estaba en la mente de Pablo en ese momento. And he said that he comforted him many times, que lo confortó muchas veces. So we're not talking about Onesiphorus just showed up one day and that was it. No. He left his home. He traveled from Ephesus to Rome on a ship by land. And once he got to Rome, he had no idea where Paul was. So he started knocking on doors. Él viajó desde Efeso hasta Roma por mar y por tierra, y cuando llegó a Roma no sabía dónde estaba Pablo y empezó a buscarlo y a tocar las puertas. ¿Por qué? Porque esa era la obligación de Onesíforo. That was Onesiphorus' obligation. Nadie lo mandó. Nobody sent him. He went. Él fue. Standing on the word that wherever you go, I will be with you. Parándose en la palabra de que donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo. Y cuando pases por el fuego, and when you go through the fire, you're not going to burn. No te vas a quemar. And when you go through the rivers, you're not going to drown. Cuando pases por los ríos, no te vas a ahogar. ¿Por qué? Porque aunque no es un mandato, cumpliendo la obligación del reino de Dios, es que logramos, aun cuando tengamos miedo, hacer que la manifestación del poder de Dios sea sobre nuestra vida. Because by doing what the kingdom demands from us, what is our responsibility, our obligation, even when we are afraid, we provoke the manifestation of the power of God over our lives. Onesíforo lo buscó por todas las esquinas de Roma. Onesiphorus just went searching for him and he searched every corner in Rome until he found him. And right there where he found him, one and again, he came to minister refreshment. Y allí donde lo encontró, una y otra vez, le ministró refrigerio. While all of Paul's friends in Rome were hiding behind their doors. Cuando todos los amigos de Pablo se estaban escondiendo detrás de las puertas, Onesíforo dijo, no, yo tengo que apoyar al hombre de Dios. Yo tengo que apoyar a mi hermano. Onesiphorus said, no, I have to support my brother. I have to support the man of God. A él no le dio vergüenza. Y déjame decirte que por lo que a Pablo lo habían metido preso en aquel tiempo era una vergüenza. And Onesiphorus was not ashamed, even though he was visiting someone that because of the reason why he was put in jail, he was ashamed. Okay, he was being accused of being a rebel. Estaba siendo acusado de ser un rebelde. Okay, un provocador del pueblo, a stirrer of the people. Pero a Onesíforo no le importó. He did not care. Onesiphorus did not care. He was not ashamed. Él no tenía vergüenza. Y muchas veces nosotros tenemos que ser sin vergüenza. And so many times we just got to be without shame. A nosotros no nos da vergüenza pecar. We were never ashamed of sinning. We did it because we felt free. Lo hacíamos porque nos sentíamos libres. Well, how about now that we are free indeed? ¿Y qué ahora que somos verdaderamente libres?
Por eso es que el apóstol habla y dice, no me avergüenzo del evangelio. That's why Paul says, I am not ashamed of the gospel, because it's power. Sin never gave me power. El pecado nunca me dio poder. It took power away from me. Me quitó el poder. But Christ in me, He is the source of my power. Cristo en mí, Él es la fuente de mi poder. Vamos a hablar sobre el ministerio del refrigerio. Como les dije, no es un mandato. Y ya está la tercera vez que lo dije eso. Váyase con eso en la mente. Jehová no manda a nadie a hacer un refrigerio. Okay? It's not a mandate. God does not send anybody to be a refresher. Okay? Or be refreshing people. Okay? But it is an action that is developed while you are being transformed into the image of Christ. Pero es una acción que se desarrolla mientras tú te vas transformando hasta ser la imagen de Cristo. La Biblia menciona muchas veces, the Bible mentions many times, como cada vez que Jesús se presentaba, every time Jesus showed up somewhere and he would heal the sick, y él sanaba a los enfermos. Don't you think that was refreshment? ¿No crees tú que eso fue un refrigerio para esa persona enferma? Hablando sobre el paralítico al lado del pozo. Talking about the paralytic man next to the well. Cuando Jesús dividió los panes y los peces, no le dio refrigerio a 5,000 hombres y mujeres. Eso eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. When Jesus broke the bread and the fish, didn't He refresh the life of 5,000 men, not counting women and children? Those who minister refreshment show the image of Christ. Aquellos que ministran refrigerio demuestran la imagen de Cristo. And I love this lesson as I was reading it. Me gustó esta lección because it says, y lo mencionó a sí mismo, a diligent nurse is a minister of refreshment. Ah, man, eso me tocó. Le dice, una enfermera diligente es un ministro de refrigerio. Y dije, wow. And let me tell you what. Is because we don't wait. Es porque nosotros no esperamos. We don't wait for you to call us. Nosotros no esperamos que te llame, a que me llame. Yo voy y te pregunto. I come to you and I ask you. ¿Necesitas algo? ¿Puedo hacer algo por ti? Can I do something for you? Do you need anything? Eso, aunque te digan que no, even if they say no, that is the ministry of refreshment. Okay? It is an element of the character that demonstrates that we have reached the level of possessing traits that are not of this world, but represent the kingdom that we are from. Es algo que demuestra el nivel. ¿Dónde estoy? Que demuestra que hemos alcanzado poseer rasgos que no son de este mundo, sino que representan el reino de donde venimos. So, déjame preguntarte, ¿cuán profundo es tu nivel de compromiso a poseer el carácter de Cristo? Let me ask you, how deep is your commitment, is your level of commitment to possess the character of Christ? That is demonstrated by the level of commitment that we have to serve those that are part of the kingdom of God and that live according to the scripture. And I will say something more. Eso se demuestra sirviendo a aquellos que viven para Cristo, que viven de acuerdo al reino de Dios. Y yo lo voy a extender un poquito más. Eso se demuestra al servirle a todo aquello que fue hecho a la imagen de Cristo. That is demonstrated by serving everything or anyone that was created at the image of Christ.
And I'm going to talk about my personal philosophy in my profession. Voy a hablar sobre mi filosofía profesional. Being a nurse is the highest honor in anyone's life because we get to serve God in the presence of every human being we touch. Para mí el ser enfermero es el honor mayor que alguien pueda recibir porque puedo servir a Dios en cada persona, en cada ser humano al que toco. Todos queremos servir al rey. We all want to serve the king. He dwells in the life of every human. He is represented by the face of every human. You want to see how God looks? Look at her. Él vive y se representa en la vida y en la cara de todos los seres humanos. ¿Tú quieres ver a Dios? Mira a tu hermano que está a tu lado. Así es que Dios se ve. El ministerio del refrigerio, the ministry of refreshment, operates in the base of, opera en base a iniciativa, initiative. No espera que lo llamen para servir. He's not, the person does not wait to be called for, to service, sino que siempre pregunta, ¿en qué puedo servir? The person always asks, how can I be of service? Okay? If you like to be used, you can't be abused. Si te gusta que te usen, si te gusta ser usado, entonces nunca puedes ser abusado. So, si te sientes abusado, entonces empieza a pedirle al Señor que te dé un corazón de servicio. Okay? Y así te dejas de sentir abusado. If you feel abused, then start asking God to give you a servant's heart, a servant's mind. And that way, you completely will stop feeling abused. Refreshment, the ministry of refreshment works in base of prevention. El ministerio del refrigerio trabaja en prevención. No es reactivo, es proactivo. It's not reactive, it's proactive. No espera a que algo pase para hacer, sino que hace antes de que algo pase. Lo voy a repetir otra vez porque yo lo tuve que leer como 5 veces para asegurarme que estaba bien. Okay? It's not reactive, it's proactive. It does not wait for something to happen to do something or to do, but he does before something happens. Okay? No espera a que algo pase para hacer, sino que hace antes de que algo pase. Si tú entras al templo, if you come into the sanctuary and there's a puddle of water, y hay un charquito de agua, no espere a que alguien se caiga para secarlo. Don't wait for someone to fall for you to dry it up. At least throw something on top of it so people can see it. So, tírale algo encima para que la gente lo vea y nadie se caiga. Trabaja en el desinterés. Okay? It is unselfish. No espera el reconocimiento. It's not waiting to be recognized. Ni hace algo para ser reconocido por los demás. He doesn't do things to be recognized by other people. Lo hace porque es parte de su carácter y de su persona. He does it because it's part of his character and of who he is or she is. Y lo último es la valentía. And lastly is courageous. Siendo que la situación que estamos viviendo hoy, since the situation we're living today, es tan difícil y peligrosa, it's so difficult and dangerous, el refrigerio es muy necesario. To be a refreshing person is very necessary. El que opera bajo el carácter del ministerio del refrigerio, he who operates under the ministry of refreshment,
no puede tener miedo a las situaciones adversas. Cannot be afraid of situations that come against them. Fear is not an option. El temor, el miedo no es una opción. Okay? Cuando somos vistos por la gran nube de testigos, as we are being seen by the great cloud of witnesses, if we want to reflect the image of Christ, si queremos reflejar la imagen de Cristo, recordemos que el carácter cuenta. Remember, the character counts. Dios te bendiga y adelante en la fe.